नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ गणेश न्यूज आपको स्वागत। आज हूँ जून 25 तारीख बुधवार। आज दिन 20टी बड़ खबर पर नजर पकाइबा। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपको अनुरोध। वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक और गोटे गोटे सब्सक्राइब निश्चित करदेवे। आसिला प्रथम खबर आसुची बड़ वर्षा। राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा आरंभ होईची। जारी रहितिबा गुळुगुळी स्थिति जोगु बिजुली घड़घड़ी जनित वर्षा पई पाग अनुकूल रहुची। राज्यर अनेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी जनित वर्षा आशंका रहिची। यह प्रभाव 26 रु वर्षा प्रभाव बढ़िबार संभावना रहिची। यह परे अर्थात 28 किंबा 29 तारिख रे मध्य घूर्णिबलय किंबा लघुचाप आशंका रहितिबारु प्राय मास शेष पर्यंत राज्य रे भल वर्षा आकलन करा जायछि। वर्षा स्थिति को दृष्टि रखी पाणीपाग केंद्र पक्षकु आसंता 5 दिन पई विभिन्न जिला को सतर्कता जारी करा जायछि। परवर्ती खबर 4 दिन मद दुकान बंद। आउ मात्र 3 दिन पर रथयात्रा। श्रीक्षेत्रर निशा कारोबार नियंत्रण करिबा लागि एबेटु सतर्क हेलाणी। अबकारी विभाग जिला अबकारी कार्यालय पक्षरु पुरी पौरांचल रे थिबा 31 मद दुकान को बंद रखिबा लागि निर्देश जारी करा जायछि। श्रीक्षेत्र रे थिबा समस्त विदेशी देशी मद दुकान और बार को 4 दिन बंद रहिबो बोली कहिसंत जिला अबकारी अधीक्षक जगदीश सामल। परवर्ती खबर केबे खोलिबो सबु चीनी कल। बंद पड़िथिबा चीनी कल को कार्यक्षम करिवे राज्य सरकार। एथिपाई प्रक्रिया आरंभ होईची। दीर्घ दिन धरी आश्चा विलंबा बलांगीर बले 5टी चीनी कल बंद पड़िथिबारु चाषी असुविधा बागुचंती। चीनी कल भी क्षति रे चालिची। बलांगीर जिलापाल तथा विजयानंद समवाय चीनी कल प्रशासन को राज्य समवाय समिति राष्ट्रीयंक चिठी। परवर्ती खबर एही तारिखरु लागू हेबो नुआ नियम। यूपीआई व्यवहार करुथिबा कोटी कोटी उपभोक्तांक पई एक खुशी खबर। जदि ट्रांजैक्शन फेल हुए तेबे उपभोक्ता तुरंत टंका फेरस्त पाइबे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एनपीसीआई 15 जुलाई रु एक नुआ नियम लागू रहिबाकु जाउची। जदि अकाउंट रु टंका कटि जाए किंतु पेमेंट हुए नहीं तेबे उपभोक्ता तुरंत टंका यूपीआई नंबर को टंका पटाइबा क्षेत्र रे उपभोक्ता तांको बैंक को टंका फेरस्त पाई मागी पारिबे। नूतन निर्देशावली अनुपाई बैंक गुड़िको एबे एनपीसीआई ठारू पूर्व अनुमोदन आवश्यक नकरी किछि प्रत्याख्यान करा जाइथिबा चार्ज बैंक निजे उठाई पारिबे। परवर्ती खबर राहुल गांधी को बड़ अभियोग। 2 जन दलित पुरुषों को निर्मम शारीरिक एवं मानसिक निर्यातना सेमानंकु प्राय 2 किलोमीटर पर्यंत आंटेई आंटेई जीवाकू घास खाइबाकू एवं नाଳ पानी पिटाइबाकू बाध्य कले स्थानीय लोक। एभली एक माननीय घटना देखा मिली गंजाम जिलार दराकोट ब्लॉक अंतर्गत सिंगीपुर ग्राम रे, जाकू नहीं विरोधी दल नेता राहुल गांधी सामाजिक गणमाध्यम रे निंदा करिसंती। वास्तव में पीड़ित माने सेमानक झीवर विवाह पई यौतुक व्यवस्थार अंश भाव हरिपुर सिंगीपुर को 3टी गाई परिवहन करथिबा बेले स्थानीय लोकंको एक गोष्ठी सेमानकु अटकाई थिले। आक्रमणकारी माने सेमानक उपरे गरु चोरा चलाण अभियोग आनी टंका दाबी करथिले। परवर्ती खबर बीजेडी बीजेपी कर्मी मुहांमुही। पंचायत बैठक पूर्व ब्लॉक कार्यालय सम्मुख में बीजेपी बीजेडी कर्मी मुहांमुही। घटनास्थल में हाथाहाथी स्थिति उत्तेजना वृद्धि पाइबा पर व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन कटक आटगल ब्लॉक रे आज पंचायत बैठक रे आटगल विधायक जोगदेवर थिला। विधायक जोगदेवा पूर्व उभय कर्मी नाराबाजी दे ब्लॉक सम्मुख में अहल्ला करुचंती। आईन श्रृंखला परिस्थिति को आखिरे रखी प्रशासन पक्षरु भी बीएनएस 60 धारा लागू होईची। घटनास्थल में 3 प्लाटून पुलिस फोर्स समेत जने अतिरिक्त एसपी 2 जन डीएसपी और 8 रु ऊर्ध्व आईआईसी मुतयन होईचंती। परवर्ती खबर 25 रे एक्सियम मिशन लॉन्च नहीं गोटे तारीख फाइनल हेउतिला हेले किछि समस्या पई लॉन्च को बातिल करा जाउतिला। लगातार 6 थर लॉन्च तारीख बदलिबा पर एबे एक्सियम मिनिस्टर नुआ तारीख जारी करिछि। खूब शीघ्र महाकाश को उड़ान भाविबे कैप्टेन शुभांशु सुकमा। आसंता काली बुधवार दिन एक्सियम मिशन लॉन्च नहीं नासा पक्षरु नुआ तारीख जारी होईछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଲଟିଲା ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଅଟୋ 3 ଯାତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆହତ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଅଟୋ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ପଦୁନା ଛକ ନିକଟରେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ପଦୁନା ଛକ ନିକଟରେ ଅଟୋଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଅଟୋରେ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଯାକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କଇରା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଫେରିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଫେରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ତେଲ ଅଭିବରେ ପିଏଚ୍ଡି କରୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ସାଇରନ୍ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ବଙ୍କର ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଜି ଆମେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ସରକାର ସୀମା ପାର କରାଇବାରେ ପୁରୀ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପିଲାଙ୍କ ପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିନାହୁଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଛାତ୍ର ଅନୁଭୂତି ବିଷାଣି କହିଲେ, ହମାସ ଆକ୍ରମଣଠାରୁ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ରହିଛି। ଇରାନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମିଜାଇଲ ମାଡ଼ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସସିପ୍ ଭର୍ତ୍ତି 2025 ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି ଭର୍ତ୍ତି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ www.centralbankofIndia.com ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି 25 ଜୁନ 2025 ଅର୍ଥାତ୍ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଯୋଗୁଁ କମିଗଲା ସୁନା। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ପ୍ରଭାବ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏମ୍ସିଏକ୍ସରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 9:13ରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏମ୍ସିଏକ୍ସରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1.23% ହ୍ରାସ ପାଇ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,160 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାର ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ମୂଲ୍ୟ 99,380 ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ କମ୍। ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 2.90% ହ୍ରାସ ପାଇ 96,422 ଟଙ୍କା ସ୍ତରକୁ। ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 99,870 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 91,550 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇରେ 1,09,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫାଏଡ ପେନସନ ସ୍କିମ ୟୁପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୟୁନିଫାଏଡ ପେନସନ ସ୍କିମ ଅଧୀନରେ ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ଫୋନ କଲ ରୋକିଲା ଯୁଦ୍ଧ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କତାରର ସୁପାରିଶରେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ କତାର ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିବା ମାତ୍ରେ କତାର ଅମିର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକାର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। କତାରର ସୁପାରିଶରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦୂତ ଇଟୋପଙ୍କ ସହ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବମ୍ବ ମିଳାଇଲେ 57 ଦେଶ। ତୁର୍କୀର ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇସଲାମିକ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ OICର 2 ଦିନିଆ ବୈଠକ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନର ପକ୍ଷପାତୀ କୂଟନୀତି ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି। 57ଟି ମୁସଲିମ ଦେଶର ସଂଗଠନ OICର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ CFM ଏହାର ମିଳିତ ବିବୃତିରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି IWT ଜାରି ରଖିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ନୀତି ଉପରେ ଏକପକ୍ଷିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।